Ina maana alikuwa akiwa nyumbani kwake anatafakari tu sheria ya Bwana, anatafakari huku ndani neno la Bwana. Sasa wengi tunashindwa kwa sababu hatuijui sheria ya Bwana. Ndio maana hatuna muda wa kuitafakari. Sheria ya Bwana ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndiyo sheria ya Bwana. Biblia takatifu ndiyo sheria ya Bwana. Kama muombaji, lazima uhakikishe unaijua Biblia. Kuijua Biblia sio kujua kwamba ni nyekundu, ni nyeusi, na kava ina karatasi nyepesi. No. Kuijua Biblia ni kuisoma Biblia. Kununua Biblia hakuna maana. Kulala na Biblia, kulala nayo hakuna maana. Kuiweka chini ya mto ukaegemeza kichwa ukalala hakuna maana. Kuweka Biblia kwenye gari lako pale mbele hakuna maana. Kuandika mistari ya Biblia ukabandika ukutani kwenye nyumba yako hakuna maana. Ila chenye maana kuliko yote ni kulisoma hilo neno la Biblia, kuliweka moyoni. Hicho ndio chenye maana. Neno la Biblia likikaa kwenye moyo wako linakupa kukutafakarisha, kwa sababu kila wakati utakuwa unaliwaza, unalifikiria na unalitafakari. Asa